Ba tata na ba mama bibundi Yesu Kristo. Tozola kubanda kitu ya betu ya suka ya bubu ya vendredi. Na nkumbi ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Oh Dieu, me voilà plein de résolutions. Je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. Réveillez-vous ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples et te célébrer par mes chants devant les nations, car ta grande bonté monte plus haut que le ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Tokotelema, soki okoki kotelema, pona koyemba konti kintwadi numéro 216. Lubana banzambi luizeno. Anti tokozi kulibwa babo, wela kuwa moyo katamika, saike tifuzi etamura. Hallelujah, hallelujah, wangu nuzio, wababo, wababo, telamaka na beto ke kusambila nzambe tata na biso nkolo na nguya tolingi kozongisa yo matondi ebele nzambe na biso pona bolamu na yo nkolo ezali komona na batango nyonso katikati na bomoi na biso bana na yo bikelamu na yo na lolengo osele biso ngolo ya komona mokolo ya lelo nzambe na makasi na biso te na nyonso na biso te me kaka ngolu tozwi epai na yo nzambe lolenge nini tokumisa yo te Seigneur lolenge nini tosanjola yo te obateli biso butu mobimba nkolo kino na tongo lelonge me vutula beto mkiwumu na kuvumbuka na kudiata na kuvwanda na kudimba ndinga yange mfumu na suka yai ina babima nyonso geidi kaka kena kuyimbila kena kusika nge bikelamu na yo nyonso ezali kosanjola na tongo lelo bale ezali kochola pona koyembela banzembo banzete na nzambe ezali koningana na mopepe pona kokumisa yo kosanjola yo bandeke na likolo bazali koyemba lokumu na yo nzambe na bango biso pe bato na se oyo keline lilingi na yo tozali koyemba pona kosanjola pe kokumisa yo nzambe tambula matondo ke na katoka na bansekeni ya bantime ya bitu tata nzambi na levo itme tambula na nge na suka ya bubu yai kembo nzitu suna masika biki ya futuka na nge nzambi ndeto pesi yo liyanga ni oyo okonza na yango nzambe ebandeli kino suka molimo na yo nzambe akamba nyonso
lolenge yo lingi kasi lolenge biso to lingi te éternel Dieu tout puissant ezala loyembo na biso ezala maloba na nzambe ezala kokambali yanga ni ezala mabondeli nzambe konza na yo pe venge alongo kutuadisa kumina beto nyonso bampate no nzambe bazali kolanda liyanga ni obisika ni subango bazali tata nzambe yakaki na kulanda beto depuis États-Unis d'Amérique bayakaki na kulanda beto na Amérique du Sud kuna ba Brésil bayakaki na kulanda beto na Asie na Océanie l'Afrique nyonso tata nzambe baki na kulanda beto na Congo ya beto tata nzambe bayengeki na kulanda beto bisika nyonso yava na Pointe Noire na Dolizi na Nkai na Weso na Enfondo na Dongu na Sibiti na Muyonzi bisika nyonso na Kinkala na Boko bango bazali kolanda biso nzambe zala na biso elongo bika tingemo sikuvua mayindu ya beto tikete moko kamba makanisi na biso nzambe lolenge tosili kosangana moko te na biso ya mikoki Seigneur yakeve na munjo kulunga. Voilà pourquoi bete na lomba lemvo na lukutukuni yai lemvo kila tata nyonso ke na landa nge lemvo kila mama nyonso ke na landa nge lemvo kila toko na ndumba nyonso ke na landa lukutukuni ya tata nzambi limbisa biso banso yamba biso lokola bana na yo kotela mabena biso te Yesu kotela bipengo na biso te metikete makila na Yesu masia esopana likolo ya moko na moko azali kolanda liyanga ni oyo obulisa ye akoma pembe lokola bamvula ya pembe lemvo yengo kumunika tata nzambi suka yai katikati na betu mavanga maboko yenge mbatukulu na nsukulu duma yenge tolingete bobele mongongo na yo eyokana tolingete bobele nkembo na yo emwana na kasi na liyanga ni oyo nge bieka betu nyonso na kedika na nkumbi Yesu Kristo mfumuni vuluzi ya beto. Amen. Amen. Ndene yango balinga mikati na nkolo tolingi koyamba na kasi na liyanga ni oyo lolenge todwingo lwe pa na nzambe tosili kolamuka pe tovandi na makolo na nkolo pona kobondela tolingi kopesa bino mbote lingoma na nzambe mbote na bino mbote lisusu libunde Yesu Kristo kena kulanda betu bisika nyonso benu ikele na isi ya nzenza bisika nyonso na Kongo ya beto mbocha beno mbote diaka wafaso en tout cas beno kuisa na kiyenge ya mfumu na mkembo yai na lukutukuni ya suka yai nzambi sakumuna beno pisa kweto mu ikata tanzambi katu mutindu ina fumu Yesu meyama beto kasi na lukutukuni yai beto zola kota na nkembo pesa moninga surire sika yo vandi pona kotalisa esengo nzamba sili kotalisa bino mokolelelo pesa surire na mpangenge betke imbila kintwadi na commission technique beto nyonso ina kele awa Kiese tukala tuibina no Ati mutanda tutanga ngabo Isu ibulu zibula ibi Lole beto maboma Kula
maloba na nzambe ya sanza oyo ya mars betozola kuwa mambo ya nzambi ya ngonda yayi. Mambo ya nzambi ya ngonda yayi yakele na Yohane kikapu ya 15 kibuku ya iya lusi kila mumono ye mono mubeno bonzo vala dilembo lo butambutu dia ukibeni bodi lembo lo kala munti wa vinya ibobo beno lulemba nempe bolu lembo lo sikilanga mumono. Amen. Amen. Ndena yango tokoyemba yimbila mukemisa nzambi numéro 123. Jimbanga njinga Yesu Mwana nzambi 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 Tembo wena matondo bi kabeto sambila nzambe tata na biso nkolo na nguya tangu ekoki oyo tolingi koyoka malako na yo nzambe na biso na nzela maloba na yo loba na yo nkolo bampate na yo bazali koyoka yo ndavovi kwa kumfumu bisielo biaku bieti dimba. Amen. Amen. Balinga mikati na nkolo maloba na nzambe tokomaniola na tongo ya lelo ekomami na mokanda ya Ézéchiel chapitre 7 les versets 19 et 20. Mambo ya nzambi betketanga na suka yai kena mokanda ya Ezekieli kikapu ya nsambodia kibuku ya 10 na ivwa na makumi zole. Totangi maloba na nzambe na kombo na Yesu Masia. Ils jetteront leur argent dans les rues. Ils traiteront leur or comme des ordures, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère du Seigneur. Ils n'auront plus de quoi se rassasier, ni de quoi satisfaire leurs désirs, car l'argent et l'or sont à l'origine de leur faute. Ils ont tiré orgueil de leurs précieuses richesses et en ont fabriqué des idoles abominables, monstrueuses.
C'est pourquoi, dit le Seigneur, je la transforme pour eux en ordure. Amen. Amen. Balinga mikati na nkolo mama ya likambo ya semaine oyo elobi boye Dieu est nos biens. Nzambi mpe bimvwama ya beto. Njambe pe bozwi to bokulaka na biso. Ibundi ya Nzambi na bimvwama ya beto. Bimvwama ya beto ni babima nyonsi na betke na yao. Ya vwanda mbongo, ya vwanda materiel, bien materiel na beto, ina nyonso ke bimvwama ya beto. Me Nzambi na bimvwama ya beto. Wapi mutindu betke na kutadila, betke na kubakila bimvwama ya beto na ntelesa tata Nzambi. Wafo so Nzambi ke na kutadila bimvwama ya beto. Bimvwama ya beto yakele ya tata Nzambi. Ni Nzambi ke na kupesa beto wabima nyonsi na betke na yao. Ya vwanda mbongi na ngeke na yao. Ya vwanda kisalu na ngeke na yao. Ya vwanda le bien matériel ngeke na yao. Ni Nzambi mepesa nge yao. Sabu na hiki. Sabu na ti Nzambi mepesa nge kiwumunu. Na kusala, ya mepesa nge ngolo. Na kusala, ya mepesa nge bweso. Na kujwa kisalu. Na kusala mumbungu activité. Pour kenge tambula bimvwama. Yake le lemvu ya tata Nzambi. Si Nzambi mepesa nge souffle de vie ve. Ngele nda sala ve. Si Nzambi mepesa nge ma vimpi ya mbote ve. Ngele nda sala ve. Si Nzambi mepesa nge pe kisalu ve. Ngele nda sala ve. Bweso nyonso na bete na kutambula. Na kujwa mbongo. Na kujwa bimvwama. Yake na kukatuka na tata Nzambi. Balinga mikati na nkolo bozwi na biso. Na miso na Nzambe. Elingi to ebe nde Nzambe botapesi biso bozwi na biso. Oto za nango ewuti epai na Nzambe. Nzambe apesa biso mbongo. Apesa biso makasi ya kosala. Apesa biso souffle de vie. Apesa biso makasi ya kosala commerce. Ete to prospérer na yango to zwa. Ba bien oto za nango. Donc bimvwama beto. Beto fana kusala ya samu na ntomoso. Ya kisalu ya tata Nzambi. Parce que ni yandi ke pesaka beto ngolo na kusala. Ni yandi ke pesaka beto ba grâce ya kutambula mbongo na bimvwama. Balinga mikati na nkolo mokanda oyo Ezekiel. Ekomami na ye moko Ezekiel oyo alaki mwana ya Buzi oyo alaki prêtre ya famille ya Tsadok. Ezekiel vanaka mwana ya prêtre wani bokila Buzi. Ba vanaka ba unoso na kati ya famille ya Tsadok. Na kuzona ti famille ya Levite. Et donc Ezekiel mtsonika mambu yayi ya mevwanda kisielo ya Nzambi, ya mevwanda prophète, ya mebikula na nkumbi ya tata Nzambi. Motinda mina Nzambe alobi na kombo ya Nzambe kati na maloba ya tata Nzambe. Na tangu na Ezekiel kana kutsonika mkanda yayi, yani kana kutsonika, yani kana kusadresse na ba juif na bandaka exilé kuna na Babylone. Yani kana kuzonza na ba, mais cependant mambu yake na kutendela beto nyonso na tangu beto yayi. Yake na kutendela diaka kaka ba juif na bandaka na exil na Babylone fe. Maloba oyo komi ko concerner biso banso. Ezekiel akoma loba oyo na kotalisa na bato kanda ya Nzambe oyo ezali koyaka kati na mokili. Yani kana kuluengisa bana Israel na nganzi ya Nzambe na kana kukwiza samu na ti. Bana Israeli bankulu na Kristo kotaka na kati ya ba pratique ya imbi na ntaluli ya imbi. Kana beto tanga na ba verset na kana mantwala to ba chapitre na kana mantwala. Na chapitre 6 bakana kuzonzela beto ti tata Nzambe kana kuzonzela kana kukondane bas adorateurs ya bas idoles. Yani kana kukondane ba ina kana kusambila binzambi Nzambi. Bana Israeli kotaka na kati ba pratique kusambila banzambi ya kufwa. Bako bongisa banzambe bango moko bikeko. Nzambe apesa ngo bokulaka ya or. Me bako zo bokulaka wana or wana basali bikeko bakomi ko bondela yango. Ole basada bimvwami na Nzambe pesa na bao. Sabu na kusteniki kisalu ya Nzambe. Sabu na ntomosone kizingu ya bao. Ba masisa na ba pratique ya imbi. Nina kina kupesa nganzi na tata Nzambe. Nzambe pesa bao bimvwama. Nzambe pesa bao mbongo. Ole basalela yango pona bolamu ya tata Nzambe mosala na ye. Obie bolamu na bango mako kiadi mekumonika mbongo ya bao, mekume ya kunwa malafu kusenivre, mbongo ya bao, mekume ya kusala na imbi na banjuti ya bao mosi na ba pratika kufona kana ve, mbongo na bango ekomi
ya kosambela bikeko ekomi komema bango na banzela ya mabe oyo ekosala ete bango bazala contraire na mokano ya tata ya nzambe. Nzambe apesi yo mbongo, nzambe apesi yo bokuluka, olie osala yango na ndenge malamu okomi kosala yango na ndenge ya kodétruire nzoto na yo moko. Nge masisala na mutino kodétruire nzoto yenge nini ngenge na kukola malafu ya mingi. Mais l'alcool est toxique, bien aimé. Mais il y a quelqu'un qui a empoisonné nzoto yenge. Tu es en train de te tuer à petit feu sans le savoir. Nge meza baze fait malafu. Ine ngenge na kunua ka leur nyonso. Iki yake ndata na kati ya nzoto yenge. Mais yake toxique. Ole mbongo yenge sadle na mambo ya mbote. Ine kenda ta ntomoso na kizingu yenge. Nge masena chela ku détruire kizingu yenge. Na kuwa na bifulu ya mbote ve. Na kuidika ba mambo ya mbote ve. Ine kenda ta nge ntama na tata nzambi. Dibundu sala. Sambila. Sala. Ina tata nzambe sungumi na kizingu bana Israeli. Na tango nzamba sosoli bomo ya bana na Israeli. Ndenge bazali kotambola. Aba no bana nzambe lobiete. Personne n'échappera au châtiment. Personne n'échappera à la colère de Dieu. Nantangu na yisu ke kuiza. Muntu ke s'échapper de samunati. Ba ina nyuski na kudiatina na kati. Ya kondo boma ya tata nzambi. Balenda vuka avec illumina yisu ke vutuka. Voilà pourquoi na kati ya mambo yetu kutanga. Ezekiel kana zonza. Mambo nzambe kana kuzonda ti ils jetteront leur argent dans les rues. Mbongo ina kena bao bonso ni mvwama ya bao. Ina bakena kusala na fosu ya imbi. Na ntangu ina nganza nzambe to mfumu ke vutuka. Yadi tina ntangu ina baken loso mbongo ya bana banzila. Baken loso ya banzila. Ils traiteront leur or comme des ordures. Wale ya bake vana bonso bas ordures matiti na kena nkinzi ve ina baken losaka. Car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère du Seigneur. Ils n'auront plus de quoi se rassasier, ni de quoi satisfaire leurs désirs, car l'argent et l'or sont à l'origine de leur faute. Mbongo ya bao na bimvua mabake na kutinda bana kuidika mambo ya imbi. Mokolo oyo kanda ya nzambe kokita. Ezala mbongo na bango, ezala bozu na bango, eloko moko te kobikisa bango. Po etende mbongo na bango na bozu na bango, ezali kotina bango na kosala mabe. Effectivement banko na Kristo. Bubu ya epe bato mingi bazana mbongo. Nzambe sakuna ngabe pisa ngabe mvwama. Nzambe sakuna ngabe pisa ngabe mbongo. Me mbongo yange na bimvwama yange kina nata ngena wapanzila. Bozwi na yo na mbongo nezo leko mimana banzela nini? Yo moko yebi esiko ovandi. Bache kaka nzo mbongo beko na kifula. Il faut quoi compte na ba vepe na ba boîte de nuit. Tant que mbongo ke manisa ve ya ke baskave. Eme kuba ku noa, eme kuba ba kento ku manisa. Yeme kuba la java ya mutindu ina. Bakento nyonso meko yandi parce qu'il a l'argent. Est-ce que nous avons pesa mbongo sabu nge sala muvusu? Est-ce que nous avons pesa mbongo sabu nge tabula bakento nyonso? Est-ce que nous avons pesa mbongo pour que nge kwenda kota bisiki ya kusumuka dibundu ya nzambi? Même en tant que chrétien, même en tant que mwani ya nzambi, nzamba pambolo ya pesi yo mbongo. Et comme mbongo wane tindo lisusu kena banzela mabe? Nzambi pesa nge bimvwama, nge mitambula inzu ya mbote, nge mitambula ba voiture, ba camion nge iki ngeke na kusala kati na babima ina afuso ngena kusala ya ba kaminyo na ngema sisala na kukwenda bifulu ba minyo ngeke na kukota ngeke na kunyongisa nzambi mekilumu ina nganze nzambi kebwa na ntsabula mutindu ina ngena kuvuka asiki Yeah. mokolo oyo kanda nzambe ko kita kilumu ya mfumu ke kulunga ngele ndavuka ve mbongo ngeke vale diaka na sens ve mbongo na yope ko bikisa yo te bonzu na yope ko bikisa yo te yazo leve kuzonda timbongo kile imbi yazo leve kuzonda tikuvala mbongo to bimfoma kile imbi non eliko lo batete kozala na mbongo za mabe eliko lo batete kozala na bokulaka na biloko za mabe te mais o ezali mabe nde esale na biso ya mbongo ni esale na biso ya biloko tozana ngo e komi kotina biso na banzela mabe wala ni oza bazo condamner ndi alobi ete na tango zo sali ko salela mbongo na yo na ndinga mabe ezo tina na banzela mabe ozala musika na nzambe okwena masumu mbongo na yo ezo kweswa na masumu bokulaka na yo bimvua mengeke na kupisa ngana masumu zaba tikilumi na ngeke vuka ve mbongo yange bimvua mengeke peke vukisa ngeve nieke netanye na mpasi mambo nzambe zo that ils ont tiré orgueil de leurs précieuses richesses et en ont fabriqué des idoles abominables, monstrueuses. C'est pourquoi, dit le Seigneur,
je la transforme pour eux en ordure. Babime ebao, mekutina bao, mbongo ebao. Nabi mvua tina bana kuvana mena mayama. Bozwi na bango na mbongo na bango, epesi bango mendo via orgueil. Ina ngena mbongo, ngeme kuma orgueilleux, na misu ya bato, okomi na orgueil, okomi na loma. Parce que oza na mbongo. Tala tomoni bato na mokili. Bazalaki na mbongo, bazalaki na loma, mais lolo bazali suna tina te. Nzambe me yumisa maboko ya ba parce que mbongo ina nzambe pesaka ba lusa mundu ane profiter na yona fosu ya mbote fe ya metina yana ba mambo ya buzoba na mambo ya kilikili mbongo meme manisa ya lokumo moto ali suna tina te yani timuke sala na orgueil ya ba lokumo na ba sa na mbongo ya ba alors bimvua maina muke transformer que va na maintenant poubelle ordure ya mpamba bibunde sukliso est-ce que ngemeza bati bimvua mange yakile tata nzambe Betu na kusarila yao, sabu na bubote ya kisalu ya tata nzambi. Nzamba apamboli yo, ozana mbongo ebele, ozana bozu ebele, yeba kosunga babola. Yeba kosalisa bato bazana pasi. Yeba kosunga mosala ya tata nzambe. Yeba kosunga basali na tata nzambe. De wana nzamba kopambola yo. Yeba kozwa soya ya nzoto na yo moko, yeba kozwa soya libota na yo. Na bimvoma yenge na mbongo yenge, sadisa inzo yenge, likande yenge, kento yenge babani yenge, bakale yenge, sadisa di bundu, sadisa di cielo, sadisa ba ina kena pasi, Dieu va te bénir. Mais si mbongo yenge, maseti yenge na banzile kusumuka, na kwenda bebisa mbongo, na ba prostituye, na kwenda bebisa mbongo, na kwenda kota na mifuli ya mbote fe, na kwenda bebisa mbongo, na kwenda yindika ba pratique ya mbote fe. E mbongo maseti yenge meme yenge na kwenda fukamana biteki, kebe kuma idole, ya mbongo yenge, kama c'est la idolâtrie. Zaba yao tingeke vuka ve. Bien aimé, l'argent c'est la racine de tous les maux hein. Ina ngame kangama na yao na kati kitezo ina. Zaba tiake natanya na mpasi. Tata nzambi sadisa beto. Na kuzaba kusabila bimvua mena nimepesa na beto. Tata nzambi kusadisa beto. Na kuzaba kusabila mbonga nimepesa na beto. Yana tabeto na nzimbuku suve. Mbongo emme mabiso na libungi te. Mbongo eme mabiso libungi te mwana nzambe me mbongo eme mabiso na kasa mobangi na tata nzambe to salela yango na ndinga malamu po ete nkolo akoba kopambola biso tozanga mbongo te nzambe ke continue kusakuna beto kana beto na kusala mbongo beto mutini kufonakana nge mwana nzambe nge mutikela kuwa mambu yayi soba kizingu yange nzambe pesa nge mbongo mingi buya masedila muvana mbongo mukadia na mbongo ve meikime kumina munu nzambe otikina poda nini tango zalaki na ngoko sala yango ndenge nini tangi vana bimvua maina nge bandi sala foso oko eba lisusu nzambe ina nzambe sakumulaka nge vana bimvua ma nge bandi pense meme na nzambe même dimi ya pamba yayi même kusuteniki sala nzambe nge bandi pesa yao meneke diaka venga masedila titata nzambe nzambe apambola kabiso pona peto nzwa so ya mosala na ye yani ke sakumuna ngenge nzombongo pour que nge pense aussi na kisalu ya yandi c'est pas que nge pense na nge mosi ce n'est pas que nge pense kaka mela ba mambu ya kaka ina kele nkinzi vena kizingu ya nge tata nzambe sadisa beto na kubakula mambo ya mbote mbote na kusalia mtinike luzolo ya yandi na ndi sakuna mambo ya yandi amen Amen. Matthieu 4:4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Betoba na banzambi tutela meno. Nous sommes dans tous les soucis, la meno, tout la monde dans la vie, l'amour, nos saisons, tout la vie, Satan, tout bientôt, alléluia. Et moi, tout quelque chose qui nous parle, et là, il va du coup toujours là. Vous n'avez pas beau, vous n'avez pas beau, tout la vie, Satan, tout bientôt, alléluia.
wapi mame kutilange manenga ya 40 jours de jeûne et prière. Yo moko yebi likambo nini esala to okota manenga oyo. Nde tokomi kozwa tangu ya mabondeli. Tokomi kobondela balinga mikati na nkolo. Tokobondela mpona makambo na biso nyonso. Mpe tokobondela mpona Russie na Ukraine. Nzambe ayokela biso mawabi kabe tosambila. Nzambi itacha betoke na mazulu. Nzambi ya zola, nzambi ya levo, tate yankenda. Libunde ngame kuyonza matata nzambi bisika nyonso. Bakina kulanda lukutukuni ya tata nzambi. Ngeme zabu wapi diambu muntu mekotela manenga yai. Bayaka kina kudila ngena diambu ya mbutulu. Yani mitambula levo makwela menika na kubuta ve. Wapi examen misala ve nzambi ya moyo. Bakina kuzonda na yanti kima ikele ve menika na concevoir ve. Menge ina kele gynécologue par excellence éternel Dieu tout-puissant. Betuke na loma ngena kusimba kivumu ya yandi. Purifier ma trompe ya yandi. Purifier utérus ya yandi. Purifier ma ovaires glaire ya yandi. Nzambe sungaye mema guérison. Quelle que soit anomalie que na kati kivumu ina. Yisungeka kulunga na kulungisa. Kokisa mokalo na epwete yako ko concevoir. Abota pwete tatu la bonene na yo nzambe. Ba misusu akoti manenga oyo nzambe. Azo dwa grâce à libala terre. Mobala koko luka ye. Akoko sale promesse à libala. Mais pas kimina ye. Oh nzambe longola bo tutu basila kotia na nzoto na ye. Katula masque de vieillesse. Katula mpimpa batu ulaka na yandi. Inati baka lenda tala yandi ve. Au nom puissant de Jésus. Longola solo mabe batia na nzoto na ye. Esika nusu ya zo leka. Batu bazo yeke solo mi. Bali bazo yeke solo mabe. Oh nzambe na nguya pamela molimo wana au nom de Jésus. Katula nsunga ina tata nzambi. Ina bantangu wakaka na ntabisi bakala nika na kunuka nsunga imbi. Na nkumbia Yesu. Dika nsunga ina kukatuka. Beka kan metula ba dossier. Yani kana kusaka kisalu. Yava na public, na fonction publique. Yava na privé. Nzambe na nguya. Kokisa mokano noka sabomu ya tata oyo. Ya lenge mwasi mobali oyo. Beka kan ministra ba concours. Yava na douane. Yava na bez impôts. Concours ni concours. Tata nzamba yenge kana kwenda sala. Baka na kwenda tula ba dossier par-ci par-là. Na kusosa bisalu. Yo zali nzambo ya pesa kama sala. Pambola ba no ba zwa misala au nom de Jésus. Longola molimo wa chômage balatisa ye ete ya kokosa na vie na yete to telemini molimo wana ya blocage na kopo na Yesu Masia ezali kokweya sakumu na tata ye na mama yayi yani ke sala baza faire ya yandi yani ke vivre les activités ya yandi mais maboko kina kuyuma baza faire kina kusimba dia kafe au nom puissant de Jésus molimo wa sécheresse to zali ko tumba yango na kopo na Yesu Masia moto na Nzambe kita kati na activité na yo et tuma molimo ya sécheresse au nom puissant de Jésus Nzambe sakuna mbungu yange ya kwela mantwala Nzambe sakuna mbungu yange ya prospérer na nkomi Yesu Kristo. Seigneur, tu es le médecin par excellence parce que tu guéris toutes sortes de maladies. Puis il y a des cancers, il y a des hépatites B, C, il y a des tension, hypertension, hypotension, il y a des insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, il y a des prostate, il y a des cancer. Tata Nzambi yavanda rhumatisme aigu. Yavanda diabète kena kukwabisa yandi. Wapi kimbevu tketanguna. Yavanda tuberculose. Yavanda tuberculose osseuse. Oh Tata Nzambi bimbevu nyonso. Vetlenda tanguna nyonso ve. Yavanda Tata Nzambi à n'importe quel niveau na ba poumon kuna. Pneumopathie mekanga makana yandi. Yandi kena kukosola kena kunyaka ve. Na tango yo. Toi qui es le médecin par excellence éternel Dieu tout puissant. Kulumuna lulendo yenge. Kulumuna mangange yenge. Kote babane yenge nyonso kena landa kitu yeba kele. Mutu mutimi ke kimbevu yandi. Yandi tabula guérison au nom de Jésus. Yandi tambula guérison yo zali nzambe ya guérison yaka ko big sabana na yo quelque soit bokono na ye esika ya vandi azali ko landa lianga ni oyo quelque soit kombo ya maladie na ye azozwa guérison au nom de Jésus. Même si elle a landa que tu ailles azala mbeto à l'hôpital nzambe yo ko visiter na mbeto à l'hôpital visiter ba beli nyonso na ba hôpitaux esika bango bazali quelque soit bokono azozwa délivrance au nom puissant de Jésus. Yo le bien te demander l'on vous donnera. Au lieu de si vous demandez quelque chose, maintenant je le ferai. Tous allez conseiller la guérison à banana yo. Bimbe vous me contre la bansu à banenge. Ah Tata Nzambi dans le kolenge. Kiti sa moto na Nzambe. Kiti sa moto na Nzambe. Et contre la banzoto. Et zik sa maladie. Au nom de Jésus. Maton nangi Nzambi. Nenge na kuwila beto. Ya voix de Tata Nzambi. Si
makwele yabe kuningana yani kada dila sabu makwele yani vutula harmonia kata makwele yani vutula bakala yani kimaka na inzo oh nzambe tala bo bazana mikili ya poto bazo lela pona ba papier ba ko joli sur papier te nzambe na biso bazo lela éternel Dieu tout puissant pona bazo ba ndako ba logement yani kana kusosa inzo pesa yani kifulu ya mbote pesa yani kisalu yani kana kusosa ba stage tata nzambe levo yange. Oh Seigneur Jésus, manifeste ta gloire et ta puissance dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Sala yantalo mutini gani ndombole ya muntu. Ya vuana ba ngana isi anzenza, ya vuana yetu ina kele awa, yisu wina bidilu ya betu. Mema kimya na mabote siko kabwana. Nata kiyenge na bakandi na memuangana, ngeke nzambe kiyenge. Baina mefuilu nata mbombolo boba siliko kufela mema li bondisi yebo tozamo bondisi ya solo mema consolation na mabote bazali kolela nzambe beto kina kulomba na ngita nzambi ngesalisa Ukraine ngesalisa Russie katula bana kasa kitanto mutsindu ina ba bombardement kana ku continuer guerre bantu kana kufa nzambe yo lobinini nzambe pona Ukraine tala mutini bwala kana kuona kuse détruire nzambi bwaba neti ba mfumu ina tata nzambi kana kutotsa bwala zole yai bwaba neti mfumu ya Russie bwaba neti mfumu ya Ukraine tout d'abord conscience vous avez babantu na kana kufa yake babantu ndre bawo yake babantu ndema makande bawo anza pourquoi vous détruire population pourquoi vous détruire tata nzamba mbanza ne tambula yave bwaba na mfumu ina habi bampu bake babantu iki kukwamsa kizingo bampangi wapi mamba linda wisana ve nzambe kutana bango nzambe kutana mokonzi ya Russie kutana mokonzi ya Ukraine ti akimina mitema na bango pe boyokani ayoka na poete batu babika tala ndenge batu bazali ko sila tala ndenge batu bazali ko kufa to boy na biso 3e guerre mondiale to boy yango to pameli pe molimo wana au nom de Jésus to pameli molimo wana na kombo na Yesu Masia tike to yoka bilero na biso nzambe na kati na manenga oyo na oyo to sengi te yo le bina balobano ete avant même que vous ne demandez je sais de quoi vous avez besoin ni kuna tata nzambi yukutisa bansatu ya beto nyonso ge bambuka moyo na Congo Brazzaville bambuka moyo na dibundi ya nsango moto na Congo EEC bambuka moyo na paroisse bayangi ke mona masika bika futuka na nzambi na nkumi Yesu Kristo fumi ne mvuluzi ya beto amen matonzi ebele tokomi na suka ali yanga na biso nde tolingi kozongisa matonzi ebele na baye nyonso balandi yanga ni oyo bisika nyonso bozali nzambe apambola bino beno lutisa kilumbu ya mbote Amen muzulu Amen vanjili Amen muisuri monosini Amen mukina Yeyo nabyo Amen ipabubu Salisi Nanzambi Yehova Yamiwe Dikutuzolaka Yami muizu Batuzalina Amen Hallelujah matonzi ebele nzambe lolengo silako banabiso liyanga ni oyo po sukisina biso matondo tata nzambi ibundi yange komase kuwana banzila mutindu vuanda na bana kukatula masaku bana banzila nyonso vanda nkebi ntani na dibundi yange journée kuluta na isi ya lusakumuni yange mokola lelele kana sama pamboli na yo kembo lobiko zonge pana yo na komo de Yesu to sengi boye tata na biso azana likolo kombo na yo ezala mosanto bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokola na likolo pesa biso kwanga ekoki lelo limbisa biso nyongo na biso pela moko elimbisi biso bango na nyongo na biso kamba biso na kati na komekama te kasi bikisa biso na mabe po ete na yo ejali bokonzi na nguya na nkembo lobiko na lobiko ngolu na nkolo Yesu Masia bolingo na njambe tata pelisanga na molimo mo santu ezala na bino banso banda lelo kinosuka na ekeke bokende na kimia na nkolo Yesu Masia
ingomba na nzambe. Amen. Amen. Beto memanisa culte ya beto kilumbi ambote na belo nyonso ye. Yeah.